औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज का मेरा मौजू है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश। देखो बच्चों, हमें पढ़ना है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल हमें पढ़नी है। उनमें जो अशार है उनकी तशरीह करेंगे, लेकिन पहले हम अशारों की तशरीह करने से पहले हम आतिश के बारे में जानेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश मशहूर गज़ल गो शायर, उनके बारे में पहले जानकारी हासिल के लिए, यानी उनके हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात के बारे में पहले पढ़ेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम उनके अशारों की, उनकी जो गज़ल है उस गज़ल में जो अशार है फिर उनकी तशरीह करेंगे। ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 129 निकालें और उसमें आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश दिया है। पहले हम ख्वाजा हैदर अली आतिश पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ख्वाजा हैदर अली आतिश, उनकी हालात ज़िंदगी, उसके बाद हालात ज़िंदगी के बाद हम अदबी खदमात पढ़ेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की। देखो बच्चों, ये जो ख्वाजा हैदर अली आतिश है, लखनऊ में जो शायरी का विकार और एतबार कायम है, यानी जिन शायरों की वजह से लखनऊ की शायरी का विकार और एतबार कायम है, उनमें ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम सहरी फिरिस्त है। ठीक है। यानी लखनवी शायरी में हुंद युस विकार वन कायम, हाँ, यानी तथ मज यमो शायरन हुंद सत तमे लखनवी शायरी हुंद विकार तो एतबार कायम, तथ मज सारी फीसद यानी नंबर 1 पे कुस ख्वाजा आतिश हैदर अली आतिश सुन नाव। ठीक है। ख्वाजा हैदर अली आतिश 1777 में फैज़ाबाद में पैदा हुई। ठीक है। उनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। देखेंगे हम ख्वाजा अली बख्श। ये जो अली बख्श है, उन्होंने दिल्ली से हिजरत की, यानी दिल्ली से वो कहाँ आ गई, फैज़ाबाद को अपना वतन बनाया, अपना घर बनाया। ठीक है। और यहीं पर आपकी विलादत हुई, किसकी, ख्वाजा हैदर अली आतिश की विलादत हुई। यानी सुजाव काते पात फैज़ाबाद में कम उम्री में, जब ख्वाजा हैदर अली आतिश का बचपना ही अभी था और उनके वालिद इस दुनिया से चले गए, जिसकी बिना पर आपकी तालीम न हो सकी। कुछ उम्र ख्वाजा है आतिश, कुछ उम्र कुछ वक्त अमीरों से और साहिब इल्म रईसों की सोबत में रहकर अरबी और फारसी को सीखा, अरबी और फारसी को जाना, अरबी और फारसी को पढ़ा। यानी नवाब मोहम्मद मुतकी खान तुर्की, नवाब मोहम्मद मुतकी खान तुर्की के दरबार तक जब वो पहुंचे, जब उनकी रसाई हुई और उन्हीं की मोहब्बत में लखनऊ का सफ़र किया, यानी उन्हीं की सोहबत में लखनऊ का सफ़र किया और वहीं के हो गई। आखिरी उम्र में उनकी बीनाई चली गई। किनकी, ख्वाजा हैदर अली आतिश की। यानी रांझ वो गम से हर तरफ परेशान हो गए, तो फिर उन्होंने एक शार लिखा है। उन्होंने कहा है कि गम वो गुस्सा, रंज वो दुख, वो खरेमान, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश उस वक्त लिखते हैं कि इस दुनिया में दोस्तों और साथियों की मुझे ज़रूरत पड़ी
اور ہونی بھی پڑھتی بھی ہے، لیکن میری قسمت میں کیا تھا؟ صرف غم اور پریشانیاں صرف تھی. یہ جو راحت ہے وہ ہم سے روٹ چکی ہے، مگر مایوسی اور محرومی کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. مطلب یہ کہ میں نے تمام عمر پریشانیوں اور غموں میں گزاری ہے، یعنی جس کی وجہ سے ادھر آنا جانا ترک ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ جب یل تس اچھل ہند گاش سوتو. آخر میں 70 سال کی عمر میں 1847 میں وہ اس دنیا سے چل بسے. یہ ان کے حالات زندگی. اب ادبی خدمات دیکھو بچوں، یہ جو یعنی ادب کے لیے خواجہ حیدر علی آتش نے کیا کیا. خواجہ حیدر علی آتش اپنے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے لکھنوی شاعری کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور اپنی روشن فکر سے اس کی اچھائیوں کو بھی ابھارا. آپ کے کلام میں فقیرانہ شان پائی جاتی ہے. آپ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑی دم دام کے ساتھ پیش کرنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں. آپ کے کلام میں زبان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سادگی اور سلاست ہے. آپ کی شاعری میں زندگی اور انسان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. محاورات کے استعمال کرنے میں آپ کو عبور حاصل ہے، قدرت حاصل ہے. آپ کے یہاں خیالات اور جذبات ایک جان دو قلب مانے جاتے ہیں. آپ کے کلام میں تنقید اور تبصرہ ہر جگہ نظر آتا ہے. آپ کے شاگردوں کی لاتعداد بڑی تعداد ہے، یعنی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم. دیکھیں گے ہم مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم، یعنی ان کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. یہ میں نے یہ مختصراً حالات زندگی اور ادبی خدمات خواجہ حیدر علی آتش، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ الرحمن کل ہم اسی غزل گو شاعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور غزل میں جو اشعار ہے ان کی تشریح کریں گے انشاءاللہ الرحمن. کل ملیں گے. باقی شکریہ. السلام علیکم.